Good morning, ladies and gentlemen. I am Mayan Lara, 20 years old, representing Dipa Leon. Thank you very much once again, Leon. 1 years, Miss Caroline Mama. Thank you very much. Ay, nako, sa atin yung mga judges. Masakit na yung old. Medyo kabudlay na magpili sa mga news natin makarap. Mga perte na rumampa. Okay. Kaina, nagparade do ato nga team pang barangay Dagitan. Yan ang news. Excited kita ka mo. Ako, gatawag. Okay. From Dagitan Basketball Club, we have their news na couple, Miss Garvey Aliado. Levantamos rua, mãozinha na cintura, quero ver você dançar. Todo mundo vai cantando o ré, o coração acelerando o ré, dançando e rebolando o céu. Quando o sol a alegria vai chegar, todo mundo vai dançar, a vida vai brilhar, vamos conquistar, coração do Brasil. Gusto niya maghampaman ka mo, sinduna ka mo. Ikaw ka mo sa kilid. Okay, may entertainment kita sa giri. Okay, again, our news from Barangay Dagitan, Miss Garvey Aliado. Good morning, everyone. My name is Garvey Aliado, representing Dagitan. Okay, a round of applause for our news from Dagitan Basketball Club, Miss Garvey Aliado. Stephanie Rosero. Music Maestro.
Okay, no requesting sa aton yung mga teams na kung pwede magpindot para sa aton nga oath of sportsmanship. Players, may I request everyone to stand. Wait. Uli. Wait, ano? Please raise your right hand and repeat after me. Raise your eyes. Okay. Yan ka, vlog ko. I, please state your name. Of barangay. Do hereby solemnly swear and agree to abide, adhere and uphold the conditions, rules and regulations which has been set forth by the organizer of this activity. I do hereby solemnly swear and agree to play in the spirit of discipline and sportsmanship, no matter whether I win or lose. I swear to play with respect and sensitivity, putting brotherhood and camaraderie as priority in thoughts and words and in deeds. So help me God. Thank you. Ano? Okay? Okay, thank you very much. Deserve pa man nga mag-award sa aton nga best news. So for the awarding, first, sa aton nga, ano doon na ta? Abo, abay kong award? Mali lang din. So for the sash, siguro may request, Honorable Edna Muncuyan and Honorable Tonel Norbar for the pagsabit itaton nga sash nga Best News 2024. So sa ibang mga teams, are you satisfied? Okay, gina-request nga barangay kabangahan nga mag-stay anay bago after mag-end do aton nga program. May ginambay do aton nga referees. And for the trophy, may request si Honorable Rami Rupa to award the trophy. Sambilog sa atin yung mga SK kagawad siguro kung sino lang inyo mag-assist kay Honorable Ropa sa pag-award itatin na trophy. Trophy. Okay. Honorable Genevieve Toli. And then for our staff toy, si Kupaya, present. May request, Mrs. Paternay Namayan and another kagawad from SK to award the staff toy. And the last prize is the cash prize. May request Honorable Namayan and Honorable SK Chairperson Libukan to award the cash prize for our selected best news. Gusto na pagbaratan daw. Malikod. Beron. With that, thank you very much and congratulations sa aton nga best news sa aton nga Enter Barangay Basketball League o Barangay Singay Mananagaklan, Miss Vaylin Navarra. And to formally end this opening program, may I call on Honorable Ray A. Namayan for the closing remarks. Lolo. May agaw katong tanan sa ngalan kong Barangay Council and Barangay Singay. Nagapasalamat kita ko sa tanan nga nagbulig
tumatag ngayon ang Dayang Barangay Basketball League. Sa tanan nga team nga naka-interest sa mga players, team captain ag antang coach, abugid nga salamat. Sa tibahan ko nga mga council nga bigid sa among punong barangay sa pagsuporta. Ag siyempre sa nag-sponsor at dayang programa nga maging manami at maging masinadyaon kita. Kay manong din pagdalanan ag anang mga amiga sa Dubai, agabugid nga salamat. Sa human, sa tanan-tanan, abugid nga salamat. Okay, thank you very much, Honorable Namayan. So with that ends our opening program for this Inter-Barangay Basketball League here in Barangay Singay, Nadalagaklan. Thank you very much, and we would like to extend our gratitude and heartfelt thanks for the support extended. Hindi matabo, rurayang araw okasyon, kuno wagid sa pagsuporta. Itaton nga kabarangay, no other than Mr. Melvin Infagdamanan and his friends from Dubai, UAE. And of course, sa aton mga barangay officials and SK officials, thank you very much. At kabay, abupang grasya mga gabot sa inyong kabuhi. With that, good morning, everyone.